Anu, aku absen lo. Oh. Oke. Oke. Oke, Ahmad Fahri, Hadir. Rivaldi, Hadir, hadir. Amar, Hadir. Anissa, Hadir. Arci, Hadir, Acu hadir. Arya, Hadir, hadir, hadir. Siap hadir. Ayu, Nareza, Ayu, Hadir, hadir. Daveo ada, Eci, Hadir. oke, Hadir, hadir. Elvi, Hadir. Fatir, Vio, Hadir. Vika, Friska, Hadir. Hadir. Hadir, Din. Indah, Hadir. Juli, Juli, oh iya hadir, Lira, Hadir. Meilani, Evelyn, Saya. Mode, Ferdi Saputra, Hadir, hadir. Aping, Aping, oh Kalam, Muhammad Kalam, Hadir. Putri, Hadir. Rahnanda, Hadir. Rati, Hadir. Rofik, Hadir. Satria Agus Dharma, Dan Sultan presentasi, Wira, Hadir. Zilzia, Zilzia, Hadir. Hadir. oke, nanti di akhir presentasi bakal ku lanjut aja. Oke, lanjut ya. Oh, cepat kok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 15. We are here want to explain about listening to talks and note taking. Next one. Introduction. Listening is a crucial skill for learning and communication. Note taking helps retain important information and improve understanding. And this presentation covers strategies for effective listening and note taking. Jadi mendengarkan adalah skill yang penting untuk belajar dan berkomunikasi. Kemudian mencatat membantu kita untuk mengambil informasi yang penting dan meningkatkan pemahaman. Kemudian presentasi dari kami ini akan mengcover strategi yang efektif dalam mendengarkan dan mencatat. Next. What are listening to talks and note taking? Listening to talks. This means actively paying attention to spoken content, such as lecture, presentation, or discussion, to understand the main ideas, details, and the speaker purpose. Jadi mendengarkan kepada percakapan yaitu artinya kita itu aktif dalam mendengarkan sebuah konten yang dibicarakan seperti presentasi ini atau diskusi. Jadi mana tujuannya itu untuk memahami ide pokok, detail atau tujuan dari pembicara itu. Kemudian note taking. This involves writing down key information from the talk in an organized way to help you remember and study later. Jadi mencatat ini menginvolve atau terlibatkan sebuah penulisan yang dimana menulis sebuah informasi dari sebuah percakapan yang terstruktur agar kita bisa mengingat dan mempelajarinya kembali. Next. Preparation strategies before listening.
1. Look at the answer choice if there is time. If we have time, look at the answer choice to prepare for what is coming. This helps us predict the type of question and the content of the conversation. By looking at the answer choice beforehand, we can be more focused when listening. Jadi di sini adalah persiapan strategi sebelum mendengarkan, yang dimana nomor satu yaitu kita harus melihat pilihan jawabannya jika masih ada waktu atau jika ada waktu. Yang dimana ketika kita ada waktu, kita melihat jawaban, itu akan membantu kita untuk memprediksi tipe dari pertanyaan dari sebuah percakapan. Kemudian dengan melihat jawaban, kita akan lebih fokus dalam mendengarkan. Okay, next. Number 2, try to guess the topic. In the few seconds before the conversation starts, quickly look at the answer choice. Pay attention to words or expression like restaurant, order, or menu to guess the topic, such as ordering food. Look at the group of answer choice to guess the question. If the choice are action, the question might be about what the speaker is doing. Guessing the topic and the question help us listen more purposefully. Jadi nomor 2 ini kita akan menebak topiknya, yang dimana dalam beberapa detik sebelum percakapan dimulai, kita bisa langsung melihat jawabannya langsung, sama seperti sebelumnya. Tetapi di sini kita akan mendengarkan sebuah kata atau ekspresi seperti restoran, order, atau menu. Ini permisalan jika dia topiknya tentang sebuah memesan makanan. Nah, kemudian kita akan melihat jawabannya. Apakah jawabannya itu mengenai sebuah aksi? Jika itu sebuah aksi, maka itu pasti tentang aksi yang pembicara itu lakukan. Dengan menebak topik, itu akan menebak topik dan pertanyaan akan membantu kita mendengarkan lebih detail, lebih bertujuan lah intinya. Next. Contoh, what do you think the conversation will be about? A, becoming a university student. B, managing time. C, majoring in management. D, spending a week in a management training program. A, relaxation techniques. B, homework assignment. C, a personal time management study. D, keeping an appointment calendar. Next. Option number 3, A, make an appointment. B, begin the time study. C, write down how they spend their time. D, attend another seminar. Nah, jadi maksud dari ini yaitu bagaimana kita akan menebak sebuah percakapan yang ada di pilihan ini. Jadi di sini kan dilihat bahwa terdapat 3 jawaban, yang dimana jawabannya ini memiliki kemiripan. Untuk beberapa memiliki kemiripan, yang dimana di pilihannya itu mengenai satu hal sebuah percakapan. Nah, next untuk melihat jawabannya. Next. Nah, the idea that appears in all 3 set of answer is managing time. We can guess that this might be the topic. Jadi pokok idenya itu yang dimana di 3 jawaban tadi itu mengenai kelola waktu. Nah, jadi kita bisa menebak topik apa yang benar dari jawaban ini. Nah, misalkan di jawaban pertama yaitu ada becoming a university student, managing time, majoring in management, spending a week in management training program. Di sini kita lihat option B, di mana ini mengenai managing time. Nah, di opsi kedua itu ada yang sama juga, yaitu time management study. Yang dimana opsi C, opsi lainnya itu tidak ada mengenai manajemen. Sedangkan di opsi pertama itu ada tentang managing time. Okay, next. Nah, di opsi ketiga juga di sini terdapat they spend their time. Nah, ini mengenai waktu. Okay, next. Oke.
ice breaking time. So we will do our ice breaking, and I will give to Sultan to choose the people. Jadi untuk ice breaking kami ini yaitu quick describe atau menjelaskan sebuah eh, benda atau tempat atau sebuah hal yang dimana kami akan mendeskripsikan benda tersebut. Nah, jadi listen carefully atau dengar dengan eh, jelas ya, maksudnya dengar dengan perhatikan dengan dengar. Oke, Tam, lanjut Tam. Oke, nih kita spin oh, siapa yang bakal jawab pula oh. Daripada main nunjuk oh. Itu lihat oh. Udah, udah muncul belum? Muncul, Udah, muncul. muncul oh. Oke. Siapa yang dapat? Ripal. Oke, Ripal. Ada Ripal. Mana Ripal? Oh, Pal. Mana Ripal? Halo Ripal. Oi, 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 halo, halo. Apa, Oke, apa? Ripal. Apa Jawab tuh ice breaking Ripal. kebebasan? Oh, Daf nih ku Hah? nyebut tuh apakah nyebut Daf? Bolehlah kalau Macam mana sebut. peraturannya? Apa? Bolehlah langsung sebutin. Belum Oke, lagi dulu. Pal. Jawab soal apa nih? Coba jelas lagi Daf. Jelas lagi Daf. Ice breaking Daf. Jadi ice breaking kami ini itu mendescribe, quick describe artinya ka, jelaskan benda apa yang telah kami deskripsikan. Misalnya meja kakinya 4 kan, ada kai, ada bentuk itu digunakan untuk menaruh benda atau gimana itu kan. Itu deskripsinya dari meja. Paham nggak, Bang? Oh, oke, oke. Oke, oke. Oke, Lanjut, Pal. Bang. Oh, nih Lanjut, Bang. ku sebut oh ciri-ciri oh. Kalau aku sebut apa benda tuh? Nih, it's an animal. It says meow and likes to chase mice. What is it? What is that? Oke. Oke, betul Ripal. Lanjut oh. Belum ada yang salah nih. Oke, Arya. Good Arya. Arya, where are you Arya? Jadi di sini ada waktu ya. 10 detik waktu jawab. Arya, Okay. I will give you good questions. Okay. Yes. It is big. It has wings and it flies in the sky. People ride it to go far place. What is it? Yes. Apa benda tuh? Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Correct. 9, 10. Ria, Oke. Plan. Iya, Wait, plan. Telot tadi salah. Plan. Oke, Arya salah berarti tidak, Pok. salah. Weh, lagu jawab plan. Oke. Arya, salah Arya. Dia dapat siko, abang siko salah, oh. Pin lagi. Oke, Zizia. Dan nyari berapa yang salah dan berapa orang yang Dime. salah? Dime. Banyaknya. Banyak. Selesai. Kapan selesai Zoom? Zizia. Oi, Zizia. Oke. oi.
Nih pertanyaan ya. Apa? It has facts. You read it to learn or enjoy story. What is it? What is it? It has facts. You read it to learn or enjoy story. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ini? Oke. Ulang tan. Ulang tan. Ziar. Pengulangan max 2 kali. Pengulangan max 2 kali. Nggak dengar. Ulang tan. Yang Ulang. kuda dia pengulangan di Megali. Lalah. Kan It ya, has saya Dua buat kali dia. ya, 2 Kan kali. tidak jawab. it has facts. You read it to learn or enjoy story. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times up. Oke, dia kena. Lanjut, oh. Ya, nggak apa-apa kok. Next. Ahmad. Swear question Ahmad. Oh iya. Ahmad. Oke, Ahmad. Oh iya. Here the question Ahmad. It shines at night. It's in the sky and looks like a ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ahmad salah. Lanjut. Next. Nisa, swear the question. Halo, Iya, Nisa. iya. Iya, Oke. iya. Here the questions ya. It is used for calling people. It fits in your pocket. What is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. The answer is it's a pond. Bisa salah berarti ya. Wrong. Ini terakhir dah, Pok. Terakhir. Ini ya. Putri. Ya, Oh, ini jawab, Pok. It keeps your food cold. It's found in the kitchen. What is that? 1, It keeps your food cold. It's found in the kitchen. What is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Putri salah.
Lanjut Kak PPT. Oke, strategi while listening and answering. Number one, listen carefully to the first line. Listen carefully to the first line of the conversation because it often contains the main idea or context, and we are usually asked about it. The first line can give a quick clue about the direction of the conversation. Jadi yang strategi kedua yaitu mendengarkan sambil menjawab. Yang pertama yaitu kita mendengarkan dengan perhatian untuk kalimat pertama atau baris pertama. Nah, saat kita mendengarkan dengan penuh perhatian untuk baris pertama dari sebuah percakapan, maka hal yang kita dapat yaitu it might be contain the main idea atau mungkin memiliki ide pokok atau konteks dari apa yang biasa ditanyakan tentang itu, tentang percakapannya. Biasanya baris pertama memberikan clue tentang tujuan dari percakapan. Next. Kemudian number 2, draw conclusion about the situation. Try to understand who is speaking and what is happening. Is it a conversation between a character and a patient or friends chatting? Understanding the situation helps us answer question more accurately. Nomor 2 yaitu kita menggambarkan sebuah kesimpulan tentang sebuah situasi, yang dimana kita mencoba memahami siapa yang berbicara dan apa yang terjadi. Misalkan percakapan antara dokter dengan pasien atau teman yang sedang berbicara. Kemudian kita memahami situasinya untuk membantu kita menjawab pertanyaannya dengan lebih akurat. Next. Nah, number 3, follow the answer choice while listening. While listening, follow the answer in the textbook and look for the one that best match what we hear. This also help us gradually eliminate the incorrect choice. Jadi nomor 3 ini kita mengikuti pilihan jawaban sambil mendengarkan. Saat kita mendengarkan, kita melihat jawaban di textbook atau buku tes dan lihat yang mana yang lebih tepat pada saat kita mendengarkan. Ini juga membantu kita untuk mencoret pilihan yang salah atau menghapus pilihan yang salah. Number 4, guess if unsure. If we are unsure about the answer, make the best guess. Do not leave any answer blank because guessing gives a chance to be correct. Number 5, make use of remaining time. Use the remaining time to look ahead at the answer for the next question. This make us more prepared for the next part. Jadi untuk nomor 4, kita itu akan menebak jika kita tidak yakin tentang jawabannya. Maka pilihan terakhir yang bisa kita lakukan adalah menebak dengan yang pastinya kita tidak boleh meninggalkan pertanyaan tersebut dalam keadaan yang kosong atau tidak menjawab sama sekali. Karena dengan menjawab ada kemungkinan bahwa jawaban kita itu benar. Kemudian nomor 5, kita akan menggunakan sisa waktu itu untuk melihat jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Ini akan membantu kita lebih siap lagi. Next. Nah, this contoh atau sampel, try to guess what the question is. Another approach is to predict the question. Refer back to the answer of the first question we discussed earlier. What do you think the question might be? Jadi di sini pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, pilihan jawaban sama dari pelatihan sebelumnya atau contoh sebelumnya. Yang dimana di sini kita akan memprediksi pertanyaan apa yang cocok untuk pilihan jawaban ini. Next. Tan. Nah, jadi kita bisa menebak dari pertanyaan nomor 1 yaitu what is the main topic of this talk. Jadi
pokok pikiran dari pembicaraan ini apa gitu. Yang biasanya ini adalah pertanyaan pertama dari sebuah soal listening to talk and not taking. Next. Kemudian di sini ada contoh pilihan jawaban, misalkan di sini mengenai waktu dan hari, yang dimana kita menebak pertanyaannya apa gitu. Next kan. Tan. Bentar lagi, setelah ke habis dap semenit dap. Oke. Link baru kita lagi. Link baru lagi kita. Oke. Jadi di sini hasilnya itu how long untuk pertanyaannya. Next kan. Kita cepat wait. Next way. Ini contoh. Oke, di sini ada contoh. Next, Tan. Welcome, everyone. Today, we're going to explore the fascinating world of beekeeping. Beekeeping, or apiculture, is the practice of maintaining bee colonies, typically in hives, by humans. It's an ancient activity, with evidence dating back 4,500 years in Egypt. Beekeepers manage hives to produce honey, beeswax, and to pollinate crops. The history of beekeeping is rich, with methods evolving over centuries to support both human needs and agricultural growth. Next one. Dengar suara kan? Next. Kedengar. Nah, dari suara tadi kita disuruh menjawab yang dimana number one, what is the main topic of the talk? Jadi di sini ditanyakan apa ide pokok dari pembicaraan tersebut. Kita harus mendengarkan percakapan tadi itu cuma sekali dan pastikan baris pertamanya. Nah, untuk main topik. Untuk jawabannya, next one. C. The practice of beekeeping. Karena ide pokok dari percakapan yang sebelumnya itu mengenai exploring beekeeping dengan detail dan seterusnya. Oke, next one. Kemudian di pertanyaan nomor 2 itu akan ditanyakan when did beekeeping begin? Kapan beekeeping itu dimulai? Pastikan kita mendengar juga mengenai angka atau data fakta di dalam percakapan sebelumnya. Oke, next one. Nah, the answer is B, about 44,500 years ago. Nah, kemudian 4.500 tahun yang lalu di Egypt, karena dijelaskan di sebelumnya itu tentang time periods. Oke, next one. Oke, saya serahkan kepada Sultan untuk bagian answer the question. Okay. For the questions. Good morning, class. Today, we're going to discuss the water cycle, which is essential for understanding how water moves through Earth's systems. The water cycle describes the continuous movement of water on, above, and below the surface of the Earth. It involves evaporation, condensation, precipitation, and collection. This process, driven by the sun, sustains life and shapes our planet's climate. Okay. This is the audio for the questions. Lagi angkat tidak? Lanjut, Atan. Oh. Lagi angkat tidak? Sumpah dap. Oh iya. Jadi di sini selalu masih contoh. Di sini what is the water cycle? Nah, dijelaskan pada percakapan sebelumnya itu water cycle adalah sebuah proses yang dimana itu proses dari sistem yang ada di bumi. Oke, next one untuk lihat jawabannya. Nah, the answer is B, the movement of water through Earth system. Karena di pembicaraan sebelumnya mendefinisikan sebuah water cycle as the continuous movement of water, yang dimana B is the most accurate description daripada jawaban yang lain.
yang dimana A dan C itu tidak ada relasinya, kemudian yang D itu misrepresent atau tidak benar atau tidak jelas. Oke, next one. Kemudian number 2, which process involve water changing from a liquid to a gas? Sebenarnya ini kita bisa menjawab dengan pengetahuan kita sendiri, tetapi kita harus tetap mendengarkan percakapan. Jadi mana jawabannya next one, yaitu C, evaporation. Sesuai dengan teks bahwa jawabannya itu mengenai water change, itu ada dari liquid ke gas menjadi evaporasi. Oke, next one. Okay, here I want to give to my friend for the question. Next one, Falatan. Okay. Volunteering is often seen as a way to help others, but in reality, it benefits the volunteers just as much. When people volunteer, they develop new skills, expand their social networks, and increase their self-confidence. For students, volunteering can also enhance their resumes and provide valuable real-world experience. For example, someone who volunteers at a disaster relief center may learn how to organize supplies, work under pressure, and communicate with diverse groups of people. These skills are transferable to many professional careers. Additionally, volunteering has been linked to improved mental health. Studies show that people who regularly volunteer tend to be happier and less stressed. This may be due to the sense of purpose and accomplishment they feel after helping others. In some countries, volunteering is even a graduation requirement. Schools want students to understand the importance of giving back to the community. Of course, not all volunteering has to be formal. Helping a neighbor with groceries or tutoring a classmate also counts. Ultimately, volunteering allows people to grow personally and professionally while making a positive impact on society. Oke, jadi ini this sound for the question, for the next questions. Here the questions, so you can answer this for thinking yang salah tadi. Oh, yang jawab jadi ya. Answer the questions. What is the main idea of the talk? Sini yang ditanyakan apa sih ide utama dari percakapan tadi? Tadi yang salah kan yang pertama tadi Arya. Jadi Arya bakal menjawab pertanyaan dari Arya mana ya? Masuk ya? Bentar. Arya. Nanti Arya dulu. Tes Arya. Halo? Yeah. You must answer the question because you wrong on the speaking. Oke. Saya bakal jawab pertanyaan nih. Satu nih. C. Oke. What the reason? C. Karena berpartisipasi dalam sukarela memberikan berbagai manfaat bagi sukarelawan. Karena pembicara sudah jelas menyatakan bahwa meskipun sukarela membuat orang lain, hal itu juga memberikan manfaat bagi sukarelawan melalui pengembangan keterampilan jaringan sosial dan pengembangan diri, sehingga ini menjadi ide utama. Oke. Correct Arya. So the correct answer is C. Volunteering provides multiple benefits to the volunteer because the speaker clearly states that while volunteering helps others, it also benefits the volunteer through skill development, social networking, and increased self-confidence, making this the main idea. Okay, next the questions. The next question
must be elsewhere. Siapa salah tadi aku di bawah? Lupa gue. Siapa tidak masalah kedua ya? Saya. Nah, Oke, Fendi. Ahmad, you must answer the questions. For number 2, give your reason. Ahmad. The answer B, karena pembicaraan tidak pernah menyebutkan kompensasi finansial sebagai manfaat, melainkan menekan pertumbuhan pribadi dan perbaikan kesehatan mental. Okay, the answer is B. Ahmad correct. Because the speaker never mentions financial compensation as a benefit, emphasizing instead personal growth and mental health improvement. Next questions. Tadi yang salah selanjutnya di speaking Anissa. You must answer the question, Anissa. Is B, because the real essence of purpose. Can you repeat? Karena mereka merasa memiliki tujuan. Pembicara menjelaskan bahwa sukarelawan mengalami penurunan stres dan kebahagiaan yang lebih besar karena rasa tujuan dan pencapaian yang mereka lakukan setelah membantu orang lain. Okay. The answer is B, correct? Because they feel a sense of purpose. Because the speaker explains that the volunteers experience reduced stress and greater happiness due to the sense of purpose and accomplishment they gain after helping others. Next, for the question, Zinzia. The questions. Answer C. Answer B. What the reason? Because membantu tetangga dengan belanjaan karena ini secara langsung disebut sebagai contoh sukarela informal, berbeda dengan opsi lain yang lebih formal dan terstruktur. Okay, for the question 4, the correct answer is B. Helping a neighbor with groceries, because this is directly mentioned as an example of informal volunteering, unlike the other options which are more formal and structured. Next, for the question, Putri. My answer is B. They want students to support others. Why? Karena pembicara mengatakan bahwa beberapa sekolah mewajibkan sukarela untuk mengajarkan siswa mulai memberi kembali kepada guru. Okay, the answer is B, correct, Putri. Because they want students to serve others, the speaker states that some schools require voluntary to teach students the value of giving back to the community. Okay, thank you for the attentions, and I hope you enjoy this material. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.